जुर्म कोई कम नहीं है वोट चोर का, सोचो ज़रा ये कत्ल है 25 करोड़ का। झुका नहीं बिका नहीं वो डट के है खड़ा, पहला मिला है शख्स इन्हें इनके जोड़ का। मरियम मर रही है और बिलावल मुस्कुराती है, बिलावल मर रही है और मरियम मुस्कुराती है। मरियम और बिलावल को हराम के कैंसर की ख़तरनाक बीमारियां लाहक हैं। इससे पहले हराम खाने की यही बीमारियां इन दोनों के वालिद को भी लाहक हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हराम खाने से बच बचा कर जियो। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, मैं आपकी आवाज़, आपका अपना तारिक खान। सलाम कबूल कीजिए। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा। शुरू में आपसे ये गुजारिश करूँगा, इस व्लॉग को देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा। बहुत से दोस्त थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं, मुकम्मल व्लॉग देखते नहीं और मुझे गालियाँ देकर सवाब दारैन हासिल करके चले जाते हैं। आपके अदबी और जुमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन के लिए आज के इस व्लॉग में आपको नवाबजादा नसरुल्लाह खान की कुछ बहुत ही खूबसूरत शायरी भी सुनाऊंगा और साथ ही आपको मैं कुछ ऑडियो सुनाऊंगा मरियम नवाज़, बिलावल की और राना तनवीर, नून लीग का ये मेंबर रहा है, अब भी है। और आखिर में इमरान खान साहब की आपको मैं वो ऑडियो सुनाऊंगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन आपने मेरे साथ जमे रहना है, मुकम्मल व्लॉग देखना है। फिर आपसे एक और गुजारिश शुरू में ही कर दूं, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूं और सबूत के साथ आपकी खिदमत में सच रखता हूं। मैं कोई पेड यूट्यूबर नहीं हूं, मैं किसी से पैसे लेकर किसी के लिए कसीदे नहीं लिखता। मेरा कलम बिल्कुल आज़ाद है और मैं जो महसूस करता हूं वो बयान करता हूं। इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। अपने मौज़ूआत पर आते हैं। मरियम नवाज़, नून लीग, बिलावल भुट्टो और ज़रदारी, ये सब ये कहते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में गली कल्चर लाया है। इनका कहना है कि इमरान खान करप्ट है और ये साफ व शफाफ हैं। इमरान खान और उसकी बीवी का मुख्तलिफ अंदाज में ये इतना बेहुदा अंदाज में मजाक उड़ाते हैं कि आदमी को शर्म भी आती है। और क्या कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सबसे बड़े बेगैरत, सबसे बड़े हरामखोर, सबसे बड़े चोर ये हैं और इनके बाप हैं। और ये चोर दूसरों को कहे कि चोर मैं चोरी करूं और दूसरों को कहूं चोर चोर चोर। अब इस कैफियत में से ये गुजर रहे हैं। इमरान खान की स्टेटमेंट भी आपको सुनाता हूं। पहले ज़रा इनके मैं कारनामे आपको दिखाना चाहता हूं कि इनका अखलाकी किरदार क्या है, ये इनकी गुफ्तार क्या है, इनकी किरदार क्या है, इनकी अहलियत क्या है। इस हवाले से पहले तो मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद सबूत हैं कि ये किस कदर गिरे हुए लोग हैं। मैं शुरू करता हूँ। पहले ज़रा बिलावल से शुरू कर लेते हैं। ये बिलावल जो है ये आजकल इनके ख़िलाफ़ बोलता है, मरियम के ख़िलाफ़ बोलता है, इसकी पार्टी के ख़िलाफ़ भी बोलता है कभी कभी। इसके बाप ने नवाज़ शरीफ के हवाले से क्या क्या कहा है, जरदारी के हवाले से क्या कहा है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। और ये बिलावल ही है और कौमी असम्बली में खड़े होकर मरियम नवाज़ की हमायत में, वहाँ इसने इमरान खान को मरियम की हमायत में कैसी गालियाँ दी हैं, ज़रा ये सुनो। ये ज़रा सुनो बिलावल को, पहले बिलावल को सुनो। अच्छा, ये भी मैं आपकी खिदमत में रख दूँ, बिलावल लड़की है या लड़का है ये फैसला मैं आप पर छोड़ूंगा। ये दरमियान की कोई चीज़ है, मुझे पता नहीं है। वैसे मैं सच आपको बताता हूँ, इसका मेरे पास मैं क्या कहूँ, ये लड़की है या लड़का है। अगर ये लड़की है तो बिलावल क्या कह रही है, ज़रा ये सुने। कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस इल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा। नहीं है ये बिलावल है। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस इल्फाज को मर्दों से लड़े।
یہ میں نے آپ کو سنوایا ہے بلاول، یہ دوسروں کو اخلاقیات کا سبق پڑھاتا ہے عمران خان کو، یہ عمران خان کو اخلاقیات کا سبق پڑھاتا ہے۔ یہ ایک حرام خور باپ کا حرام خور بیٹا ہے، بلکہ آپ اگر یوں بھی کہیں تو بے جانا ہوگا، خاندانی حرام خور ہیں، خاندانی ڈاکو ہیں، حرام خور باپ کا نہیں، حرام خور دادے کا پوتا ہے، حرام خور باپ کا بیٹا ہے، تو سینما میں ٹکٹ بلیک کرنے والے باپ کا بیٹا ہے، اس باپ کا بیٹا ہے جو چوری کرنے کے لیے لوگوں کی ٹنگوں کے ساتھ بم باندھ دیا کرتا تھا۔ آن ریکارڈ ہے، مسٹر 10% کا یہ بیٹا ہے۔ اب یہ عمران خان کو کیا کہا اس نے، آپ نے سن لیا۔ چلیں ایک اور موقع پر یہی بلاول عمران خان کو ایک اور موقع پر اس نے اور بھی گالیاں دی ہیں، بہت سی گالیاں دی ہیں، میں کون سی سناؤں، اس وقت میرے پاس سب ہیں بھی نہیں۔ بلاول کو تو آپ نے سن لیا، اب یہ ہے بلاول بھٹو ہی ایک اور موقع پر یہ عمران خان کو ایک جلسے میں کس طرح گالیاں دے رہا ہے، یہ بھی سن لیں۔ بزدل گالی دیتا ہے، بزدل بھاگتا ہے، مرد ہے تو مقابلہ کرو۔ ہمیں چوہے کہنے والے چوہے بھاگتے ہیں، مقابلہ۔ یہ سن لو میرے پاکستانیوں، یہ سن لو، یہ بلاول کہہ رہی ہے، یہ عمران خان کو کہہ رہی ہے، یہ بلاول عمران خان کو کہہ رہی ہے۔ اسی بلاول کی ماں کی، دیکھیں جس مریم کی حمایت میں یہ بول رہی ہے، اسی بلاول کی ماں بینظیر بھٹو کی، اسی مریم کی جس کی حمایت میں یہ بول رہا ہے اور اس کی حمایت میں یہ عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کی ننگی تصویریں نواز شریف نے سڑکوں پر پھینکی تھیں۔ اتنی بیہودہ گالیاں، وہ آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں نے کچھ ہی چیزیں آپ کو سنوانی ہیں، مکمل تو نہیں سنوا سکتا۔ ذرا سنیں یہ بلاول کیا کہہ رہی ہے، یہ ذرا سنیں آپ۔ دل گالی دیتا ہے، بزدل بھاگتا ہے، مرد ہے تو مقابلہ کرو۔ اب ہم نہیں کہتے عمران خان مرد ہے یا لڑکی ہے، آگے اس نے کچھ اور بھی کہا ہے، ذرا اور سن لیں پھر میں بات۔ چوہے کہنے والے چوہے بھاگتے ہیں مقابلہ سے۔ عمران تو چوہا نہیں ہو، عمران you're a rat عمران خان۔ اب یہ میں نے آپ کو سنا دیا، یہ ہے بلاول، یہ لڑکی ہے، اور ظاہر ہے عمران خان نے اس لڑکی کو کبھی اس زبان میں جواب نہیں دیا، اگر دیا ہے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ عمران خان نے کبھی وہ لڑکی سمجھ کے کبھی اس کو جواب، آخر میں آپ کو سناؤں گا عمران ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، آخر میں وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ اچھا، میں یہاں پر بالکل امپارشل ہو کے بات کر رہا ہوں، اس میں میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا۔ یہ کیونکہ عمران خان پر یہ الزام لگاتے ہیں، مجھے عمران خان وہ ظاہر ہے پٹھان ہے، پٹھان بولتا ہے تھوڑا اس کا لہجہ کڑوا ہوا کرتا ہے، یہ ہم لوگوں کی، ہم پٹھانوں میں یہ بات ہے جو سچی بات ہے، حالانکہ اس میں بدتمیزی نہیں ہوتی۔ اب میں بھی گفتگو کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے، خیر میری اردو پنجابی تو کافی اچھی ہے، مجھے بہت اچھی اردو آتی ہے الحمدللہ، اور پنجابی بھی مجھے آتی ہے، مجھے تو کافی ساری زبانیں آتی ہیں، ایون کہ مجھے انگلش بھی کافی اچھی، مریم سے کافی بہتر آتی ہے، لیکن میں یہاں پر میں آپ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے وہ اردو میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ میرے مخاطب جن سے میں تخاطب ہیں، جن سے میں مخاطب ہوں، وہ زیادہ اردو سمجھتے ہیں، دیٹس وائی میں انگلش نہیں بولتا، میں یہاں اردو ہی بولتا ہوں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ یہ حرام خوروں کی اولادیں ہیں، اور ان سے آپ یہی توقع کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بدتمیزی پی ٹی آئی میں ہے۔ اب آگے ذرا سنیں، یہ تو ہو گیا بلاول، اس کی کہانی ختم کریں۔ یہ سوات میں جلسہ ہوا تھا 1 سال پہلے، اپنی الیکشن کمپین میں مریم نواز سوات میں آئی اور اس نے تقریر کی، حالانکہ یہ ایک عورت ہے، یہ نانی بھی ہے، یہ کہتی ہے میں نانی بھی ہوں، اور لیکن اس کے کرتوت نانیوں والے نہیں ہیں۔ جو نانیاں دادیاں ہوتی ہیں وہ خاتون خانہ ہوتی ہیں، صبا کی پری نہیں ہوتی۔ وہ اکبر آبادی کا شعر ہے نا کہ مانا کہ لڑکیوں کی تعلیم کی عزت لازم ہے، مگر خاتون خانہ ہوں صبا کی پری نہ ہوں۔ جو صبا کی پریاں ہوتی ہیں پھر ان کی عزت تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ بہرحال
میں مریم کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا. مریم خود عورت کے نام پر ایک دھبا ہے. اس کی بیماری کا ذکر بعد میں کروں گا. اللہ نے ان کو کیا کیا بیماریاں لگائی ہیں آخر میں ان کا ذکر کروں گا. پہلے ذرا ان کے کردار اور ان کے گفتار کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سوات میں جلسے میں عمران خان کی بیوی کے متعلق کیا کہہ رہی ہے ذرا سنیں. میں چھوڑ کے آئی نواز شریف صاحب کے ساتھ گرفتاری دینے کے لیے, تو جس دن مجھے اڈیالہ لے کر گئے مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں. میں نے کہا نہیں, میں اگر جیل جاؤں گی تو نواز شریف کے ساتھ جاؤں گی, میں کسی ریسٹ ہاؤس میں نہیں جاؤں گی. پھر اڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کاغذ پہ لکھ کر دے دیں, آپ ٹیکس پیئر ہیں, کاغذ پہ لکھ کر دے دیں سنتے جائیں آگے کہ مجھے بی کلاس دی جائے تو ہم آپ کو بی کلاس کی سہولتیں دے دیں گے. میں نے کہا نہیں, مجھے بی کلاس کی سہولتیں نہیں چاہیے, میں عام قیدیوں کی طرح یہاں پر رہوں گی. میں چند سوال آپ سے پوچھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں. میں یہ نوجوانوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا گھراؤ, جلاؤ, مار دو, مر جاؤ, آگ لگا دو, کیا یہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا مقدر ہے؟ آپ کو لیپ ٹاپس چاہیے یا پیٹرول بم چاہیے؟ آپ کو تعلیم کے لیے اسکالرشپس, اچھے کالج, اچھی یونیورسٹیز, اچھا روزگار چاہیے یا ڈنڈے وکیلوں والے ڈنڈے چاہیے؟ سنتے جائیں. اگر گھیراؤ جلاؤ آپ کے لندن میں بیٹھے ہوئے بچوں کا مقدر نہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں. اب اس سے بڑی جھوٹی عورت کیا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے خیبر پختونخوا کے بچوں کو کہ آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے یا پیٹرول بم چاہیے یا کیا چاہیے, اور عمران خان کے بچوں پر عمران خان نے اس عورت کو طلاق ہو گئی, اس کے بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں. عمران کا ان کے ساتھ اس کے وہ بچے تو ہیں لیکن اب ان کے ساتھ عمران خان کا وہ تعلق تو رہا نہیں. لیکن اس کے بھائی, اگر اس کے بھائی ہیں حسن اور حسین نواز, تو وہ پاکستان سے با کر, وہ بچے تو پیدا ہی لندن میں ہوئے, ان کی ماں کا تعلق لندن سے ہے. عمران خان کے بچے تو اس لیے لندن میں رہتے ہیں, اور یہ تانا دے رہی ہے کہ اس کے بچے لندن میں کیوں رہتے ہیں. اس سے یہ سوال وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ کاش کہ یہ سوال کرتے, اور آپ بھی کریں, کہ اس کے بھائی لندن میں کیوں ہیں, اس کا بیٹا لندن میں کیوں تھا, کیونکہ اس کا تو لندن کے ساتھ اس کا ہسبینڈ, اس کا شوہر تو لندن کا نہیں ہے, لندن میں نہیں ہے. آگے سنیں بشرا بیوی کے والے سے یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ مقدر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے بچے محفوظ مقام میں لندن میں بیٹھے ہیں تو پھر پاکستان کے نوجوان آپ کے ورغلانے پر سلاخوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ مریم نواز آج خیبر پختونخوا کے نوجوانوں سے یہ سوال پوچھتی ہے, اور میں یہ بھی سوال پوچھتی ہے وہ آج بنی گالا کے محل میں قید کیوں ہیں؟ وہ بھی سلاطین کارکن ہیں. وہ 9 مئی پر ریاست پہ حملہ کرنے پر آج اگر سلاخوں کے پیچھے ہیں تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے. یہ بشرا بیوی کے حوالے سے, کیونکہ بشرا بیوی کو جب اریسٹ کیا تھا تو ان دنوں جب یہ تقریر کر رہی تھی, بشرا بیوی کو کچھ دنوں کے لیے جیل سے نکال کر انہوں نے بنی گالا منتقل کر دیا تھا. تو اس بات پہ اس کے مروڑ اٹھے کہ بشرا بیوی کو بنی گالا میں کیوں, یہ ذرا سنیں. وہ آج بنی گالا کے محل میں قید کیوں ہیں؟ وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ یہ بشرا بیوی کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے. عمران خان صاحب کو گولیاں ماری گئیں, ان کی ٹانگ زخمی ہوئی, اور عمران خان کی بیماری کا اس نے کیسے مذاق اڑایا, یہ بھی ذرا سن لیں. یہ بھی مریم نواز ہے, یہ ہے ان کا کلچر. بات والوں, وہ پلاسٹر والی ٹانگ کسی نے بنائی ہوئی ہے, وہ دیکھو. ذرا کیمرے کا رخ ادھر کرو. فیصلہ آبادیوں کو بڑے جگت باز ہیں ماشاءاللہ, وہ دیکھو ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے. فیصلہ آباد والوں, بلڈنگوں کے لینٹر 5 مہینے میں اتر جاتے ہیں, کھل جاتے ہیں. پلازاز کے یہ جو پلازاز کھڑے کیے ہوئے ہیں, ان کے لینٹر 5 مہینوں میں کھل جاتے ہیں, لیکن یہ ٹانگ پہ پلاسٹر ایسا چڑھا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا. یہ فیصلہ آباد والوں,
वो प्लास्टर वाली टांग किसी ने बनाई हुई है। یہ फैसलाबाद में इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो ये भी 1.5 साल पहले की ये स्पीच है, और इस स्पीच में ये क्या कह रही है, इमरान खान साहब को गोलियां लगी हुई थी जिस वक्त, उनकी गोलियों का ये मजाक उड़ा रही है। हालांकि अमरीका में उस पर हमला हुआ था वजीराबाद में, और ये उसका कैसे तस्हीर कर रही है। अब ये तमाम तर बकवासात को भी एक तरफ रखिए, इनकी जमात का, इसका अंकल है और नवाज शरीफ का बहुत ही करीबी आदमी है और इतना घटिया है। पहले भी में इसका नाम है राना तनवीर, और ये शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली का यह रुकन है, और इसकी बात तो आप गौर से सुनिएगा। और नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में मेरे पाकिस्तानियों खड़े होकर ये तकरीर कर रहा है, और उस तकरीर में ये क्या बकवास कर रहा है ये भी ज़रा सुन लें प्लीज़, और गौर से सुनिएगा, इसका एक एक लफ्ज़ गौर से सुनिएगा। मैं कहता जी हाँ कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है हरामदा। ये ख्वाजा आसफ को आर्टिकल 6 लगवाता था, तू कैबिनेट में कहता था आर्टिकल 6 लगाओ। आर्टिकल 6 इसकी बीवी को नहीं बुलाया, नैब ने बुलाते रहे या नहीं बुलाते रहे? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है, ये इमरान खान के तेरे साथ आई हुई है। हाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये, तुम तो एक करप्ट टैक्सीर के बेटे हो। ये पीछे से ख्वाजा आसफ भी बैठा हुआ है, राना सनाउल्लाह बैठा हुआ है, साद रफ़ीक इसके साथ बैठे हुए हैं, और वो सारे डेस्क बजा रहे हैं। इसकी इस बकवासात पे आगे सुने, ज़रा आगे गौर से सुने, मुकम्मल सुने कि मैं उसका मैं हमराज हूँ, मैं हमराज हूँ उसका। नामुला कह रहा था, कहता नाइट्स क्लबों में मैं बताऊंगा ये किधर जाता था, मैं बताऊंगा कि वहाँ पे गोल्ड स्मिथ क्या करता था नाइट क्लब में, मैं बताऊंगा कि यूदी वाकई से नाइट क्लबों में इसके साथ मिलते थे। तेरा पर्दा चाक हो रहा है, होगा। ये पीटीआई वाले अभी ये सारे एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप पर अला हुआ है, इनकी कोई कैबिनेट में बंदे का पुत्र मुझे दिखा दे जो करप्ट ना हो, जो लोटा ना हो, जिसकी तारीख खानदानी लोटाइज्म ना हो। परवेज लाइव कहता था डाकू है, उसको कहता था चपड़ासी है। यार कोई पूछते नहीं है, कहते डाकू मामा बना लिया सु, पता नहीं प्यो ना बना लिया उन्होंने। ये वो बंदा है जिसका कोई असूल नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। बाप इसका तरस के मर गया, लामा इकबाल का पोता, कल मैं शर्म से डूब के मर गया। लामा इकबाल का पोता ये इतना बेगैरत आदमी है कि वलीद इकबाल जो इलामा इकबाल का पोता है, इमरान खान को गालियां देने के साथ साथ ये इलामा इकबाल के पोते को भी, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, ये मेरे बच्चों ये सुनो, ये राना तनवीर है, इमरान खान के साथ साथ इलामा इकबाल का पोता वलीद इकबाल जो है, हालांकि बहुत ही संजीदा है। देखें कुछ ना कुछ तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इलामा इकबाल का पोता या उसका बेटा, इकबाल तो एक ही पैदा हुआ है, और इकबाल जैसे लोग तो मैन लाइक इकबाल ऐसे तो सदियों में ही पैदा होते हैं। बल्कि अर्ज़े पाकिस्तान में तो इकबाल शायद ही कभी पैदा हो, और शायद इससे पहले तो पैदा नहीं हुआ, एक ही इकबाल था, और वो इकबाल था जो कि मुसव्वर पाकिस्तान था, ड्रीमर था पाकिस्तान का। उस इकबाल के पोते को ये क्या कह रहा है ये भी सुने। ये ना बहन है, ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। बाप इसका तरस के मर गया, लामा इकबाल का पोता, कल मैं शर्म से डूब के मर गया। लामा इकबाल का पोता ऐसे था जिस तरह चंगड़ महल का कोई गुंडा होता है। ऑनेस्टली कहता है लामा इकबाल का पोता जो है वो है गुंडा है, ऐसे था। और ये कहता है मुझे शर्म भी आ रही थी। अगर इसमें शर्म हया नाम की कोई चीज़ होती तो मेरे ख्याल में तो असम्बली होना तो दूर की बात है। आगे इसकी मैं हकीकत आपको बताता हूँ, पीछे भी मैंने एक व्लॉग में इसकी हकीकत आपको बताई है, आगे भी थोड़ा सा सुन लें प्लीज। इमरान खान को याद नहीं किस तरह आया है वो, उसको तो पता भी नहीं। टिकट GHQ में बांटे गए थे, GHQ में टिकट बांटे गए, हत्ता डिलिमिटेशन GHQ में हुई थी। डिलिमिटेशन जो बैठे बताए मुझे पता है। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रोजाना लक्ष्य उठा के वहां जाता था, और वो सिलेक्शन अगले फिर आने नहीं। ये मेरा मतलब तारीख है। आप इतना हयात शर्म वाली सोसाइटी उसको तबाह बर्बाद कर दें आप। इमरान खान ये कोई नहीं करने देगा अल्लाह के फजल से। आप एक तारीख का
हिस्सा बन चुके हैं। आप आज मैं कह रहा हूं यहां आप कभी आपकी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप कभी भी नहीं बन सकते, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोई पाकिस्तान दुश्मन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जो हुआ 4 साल वो तो खुदा का शुक्र है कि इन लोगों को होश आ गई तो उन्होंने उसको निकाल के बाहर किया। मुझे बताएं तकलीफ किस बात की है? क्या अदम इत्मीनान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है स्पीकर साहब? अदम इत्मीनान के लिए रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए था नहीं मिला। आज पता क्या मुझे अफसोस होता है बातों का, मुझे अफसोस होता है कि साद रफीक साहब ने इधर कहा था, इधर बैठे हुए थे ये सारे लोग, उन्हें कहा कि आज आप अकल के नाखन लें इमरान खान, कल को आप हमारी तरह ट्रक में बैठे होंगे, आप यही बातें कर रहे होंगे जो आज हम कर रहे हैं। और कानून कुदरत है तो भी कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये बातें करते आज मेरी बीवी वहां पे अकेली थी, क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहां तुमने अच्छा, ये आपको ज़रा वजाहत करता चलूँ, कराची के शेरेटन होटल में वहाँ पर सिंध हुकूमत ने शेरेटन होटल में वो और उसका शोर रह रहे थे, तो सिंध हुकूमती बिलावल ने अब ये इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा रहा है सिंध में इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, सिंध हुकूमत की तरफ से होटल पर छापा मारा गया शेरेटन होटल में, और कोई बदतमीजी भी मरियम के साथ नहीं हुई। सिर्फ मरियम के कमरे में कुछ मसला होगा, पता नहीं है सिक्योरिटी रीज़न थे, क्या मसला था, सिंध हुकूमत ने, और इस हवाले से बाकायदा मुर्तज़ा वहाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब मरियम के कमरे पे नॉक किया। ये झूठ कह रहे हैं दरवाजे तोड़ दिए, ये कह रहे हैं। रात को पुलिस आई और उधर दरवाजे पे आई, उसके होटल के दरवाजे पे आई, नॉक किया, दरवाजे तो नहीं तोड़े होंगे मेरे ख्याल में, तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो सिंध हुकूमत ने किया वो इल्ज़ाम ये इमरान पे लगा रहा है कि मरियम रात को 2 बजे होटल में सो रही थी और इमरान खान वहाँ जाकर घुस गया। सुने ज़रा, वहां तो किसी ने दरवाजा नहीं तोड़ा। ये ख्वाजा आसफ को आर्टिकल 6 लगवाता था, तू कैबिनेट में कहता था आर्टिकल 6 लगाओ, आर्टिकल 6। इसकी बीवी को नहीं बुलाया नैब ने, बुलाते रहे या नहीं बुलाते रहे? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। तुमसे बड़े खानदान है ये, तुम तो एक करप्ट टैक्सियन के बेटे हो, तुम एक करप्ट टैक्सियन के बेटे हो। तुम्हें पता नहीं यूं खा के भुट्टो ने निकाला था करप्शन पे, 313 में निकाला था। तो ये कुछ अपने झांक के देखे अपने गिरेबान में कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम किधर से आए हो, कौन तुम्हें ला रहा है। यूदी कल नामुल्ला न्याजी इसके सका रिश्तेदार है, टीवी पे कह रहा था कि मैं हमराज हूँ, किधर जाता था। क्यों अख्तियार करें, आप अच्छे लोग हैं, छोड़ दे उसको, आप इलेक्टेबल्स हैं। जब आपको पता है उसने नहीं आना तो आप तो हमेशा जीतने वाली पार्टी की तरफ जाते हैं। जीतने वाले हम हैं इंशाल्लाह ताला, इंदा हम जीतेंगे, हमारी तरफ आ जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको देखना चाहिए इनको कि इमरान खान अपना कंडक्ट सही कर लो। और हमने तो ये पीपल्स पार्टी कुंदन है, को बतलियाँ काटी हैं, जेलें काटी हैं, एक एक बंदे के माथे हैं। आपकी एक तारीख है, तो ये इनकी कोई कैबिनेट में बंदे का पुत्र मुझे दिखा दे जो करप्ट ना हो, जो लोटा ना हो, अच्छा आदमी है, इसको तो नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। कहने का मकसद है इमरान खान को और पीटीआई की तमाम क़यादत को ये बेहुदा किस्म की गालियाँ दे रहा है, और इनका जो स्पीकर है वो उससे बड़ा बेगैरत है, वो देख के हंस रहा है और पीछे डेस्क बजाए जा रहे हैं। यह है इनका किरदार। अब इसके जवाब में मैंने कहा था इमरान खान का भी बताऊंगा, थोड़ा सा मैं टाइम और लूँगा, और उसके बाद ये ज़रा सुने इमरान खान ने अब इनका ये अखलाकियात क्या हैं, इनकी गुफ्तार क्या है, इनका किरदार क्या है, देख लिया। अब ज़रा देखें इमरान खान का किरदार। इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर में एक स्पीच में जब ये गालियाँ बक रहे थे तो इमरान खान ने इनके मरियम और बिलावल के बारे में क्या कहा। इसे मैं तो गाली नहीं कहता, आप बताएं जो गालियाँ आपने अभी सुनी राना तनवीर से
وہ گالیاں ہیں یا یہ اچھا رانا تنویر نے عمران خان کے لیے جو لفظ استعمال کیے میں نے تحقیق کی. میں پہلے نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک کھوتے دا پتر کون ہے گئے. میرا ایک دوست ہے گئے گجرانوالا میں انہوں کال کی تھی تو میں پوچھا کہ تاڑے نال شہو پورے دا بندہ ہے رانا تنویر ہے جا کے گالیاں کرتا ہے کون ہے گئے. اس نے مجھے کہا کہ یہ عمران خان کے لیے جو لفظ اس نے استعمال کیا اس نے کہا کہ یہ اپنے بیٹے کو بھی یہی کہتا ہے کہ تو حرامی ہے. یہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی یہ کہتا ہے کہ تم حرامی ہو. یہ آپ اندازہ لگا لیں اس کی تربیت کا کہ یہ کتنا گھٹیا آدمی ہے. اس نے کہا کہ جی یہ اس کی عادت ہے, یہ اس کا تقیہ کلام ہے. یہ رانا تنویر کے حوالے سے وہ میرے دوست اس نے کہا میں اس کے گھر گیا ہوں اور میرے سامنے اس نے کہا مجھے بتایا جی کہ یہ جب اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو بھی مخاطب کرے گا, اپنی بیٹی کی بات کرے گا تو کہے گا وہ اے تہگی حرامی ہے. بیٹے کی بات کرے گا اے تہگی حرامی ہے. اپنے بیٹے کو بھی یہ کہتا ہے. اب اگر اس کا بیٹا اور بیٹی بھی حرامی ہیں تو بھئی یہاں حدیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارا نون لیگ سے مقابلہ ان لوگوں سے اینا کھوتے نے پترا نال پی ٹی آئی دے جڑے لوگ نے یا پی ٹی آئی تو علاوہ کوئی بھی جڑے صاحب عقل لوگ ہے نے جنہیں وہ لوگ جن میں شعور ہے تو اس اینا کھوتے دے پترا نال اساں دا مقابلہ نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ سنیں ذرا عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور یہ بلاول اور مریم کے حوالے سے عمران خان کچھ کہہ رہا ہے, ذرا سنیں. وہ جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں. وہ ان کے تمام تر بکواسات کے جواب میں عمران خان کہتا ہے نانی بھی ہو گئی ہے میرے لیے وہ بچے ہیں. عمران خان کے اور ان کے کردار میں یہ فرق ہے. عمران خان نے آپ نے سنا, یہ میں دوبارہ سنا, یہ پورا میں سناتا ہوں, ذرا غور سے سنیں, ایک ایک لفظ سنیں. اب یہ چور ہیں تو عمران خان انہیں چور تو کہے گا. یہ حرام خور ہے, کھاتے ہی حرام ہیں تو کھاتے ہی حرام ہیں, یہ حرام کی بیماریاں ہیں انہیں. ذرا مکمل سن لیں, یہ غور سے سننا ہے کہ عمران خان نے کیا کچھ کہا ہے. ایک ایک لفظ سونے میں تولنے والا ہے. یہ کنونشن سینٹر میں عمران خان خطاب کر رہا ہے. وہ جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں. وہ اس کی وجہ ہے, سنیں ٹائیگر اس کی وجہ ہے. دیکھیں انسان جب تک زندگی میں سٹرگل نہیں کرتا وہ لیڈر تو بن ہی نہیں سکتا. ان دو بچوں نے آج تک زندگی میں 1 گھنٹہ حلال کا کام نہیں کیا. وہ آج جا کے لیکچر دے رہے ہیں دونوں. 1 گھنٹہ ان دونوں نے پیسے بنانے کے لیے حلال کا کام نہیں کیا. اب یہ عمران خان کی اس بات کو اگر آپ گالی سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی عقل کو پھر سلامی دی جا سکتی ہے. عمران خان نے کہا ہے آپ مجھے بتا دیں مریم نے یا بلاول نے کروڑوں کی دولت کے یہ مالک ہیں. ان کی اس کے حوالے سے جو لوگ ان کی حمایت میں مجھے گالیاں دیں گے ان سے میں پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتا دیں مریم نے زندگی میں کمائی, بزنس کوئی کیا, کوئی کاروبار کیا. ایک ہوتا ہے عمران خان ہے, اس نے لمبا عرصہ 25 سال کرکٹ کھیلی, کاؤنٹی کرکٹ کھیلی, پیسہ بنایا اور پھر سیاست میں آیا. اس کا باپ, اس کا دادا, ان کے پاس بھی اس کا باپ بھی زمان پارک ہیں, ان کو ایک پیچھے سے بھی وہ ایک بڑے تگڑے خاندان کا ہے. ذرا یہ بتائیں بلاول نے زندگی میں کیا کاروبار کیا ہے؟ وہ کھربوں کا مالک ہے, اربوں ڈالر کا, بلکہ ان کی دولت کو آپ ملینز بھی نہیں بلینز آف ڈالر کا مالک ہے. مریم بھی اور یہ بھی, یہ دونوں بہنیں. تو عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ان کے پاس یہ پیسہ کیسے آیا, ان کی سٹرگل کیا ہے, ان کی زندگی میں کوئی سٹرگل ہے؟ ذرا سنیں آگے. پلے کس کے اوپر ہیں؟ اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں. تو ان کے اوپر تبصرہ کرنا فضول ہے. لیکن جو یہ آپ نے سن لیا میرے پاکستانیوں,
आगे इमरान खान ने वो तस्वीरें भी दिखाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देखें कि इमरान खान की 74 साल उम्र है। अब मैं आपको नवाबजादा नसरुल्लाह का मैंने आपसे वादा किया था वो शेर सुना के इजाज़त चाहूँगा, लेकिन 2 बातें मेरी सुन लें। मरियम नवाज ने कहा था कि उसके बाप को टीबी भी है, उसके बाप के फेफड़ों का मसला है, गुर्दों का मसला है, दिल के 5 ऑपरेशन हुए हैं, दिमाग की शरियानें सिकुड़ गई हैं, प्लेटलेट्स इस हद तक गिरी गई हैं। इस वजह से इमरान खान ने उसको छोड़ा और वो लंदन गया। जब लाहौर एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए से गया, लंदन में जाके भागने लगा। ये थी उसकी बीमारियाँ। लेकिन आप जब झूठ कहते हैं, आप हराम खाते हैं। आज नवाज शरीफ को देखें और इमरान खान बिल्कुल एक एज है। इमरान खान 75 साल की उम्र में भी 40 ईयर्स का 50 पुशअप वो निकाल लेता है, और जेल में भी माशाअल्लाह इस्तकामत के साथ वो डट के खड़ा है। उसके मुकाबले में ज़रा जरदारी को देखें, उसकी चाल भी देखें, उसकी गुफ्तार भी देखें। जरदारी की चाल हराम और हलाल खाने में यह फ़र्क है। इमरान खान 75 साल का, नवाज शरीफ भी तकरीबन 75 साल का, और जरदारी इनसे छोटा है, वो 70 साल का है या 71 साल का है। जरदारी को भी देख लें, हराम खाने में और हलाल खाने का फ़र्क आपको पता चल जाएगा। अब ये हराम खाने ही की बीमारियां इन दोनों को भी लाहिक हुई हैं। ये बीमारियां मरियम की अब आ रही हैं, तो इसे और कोई बीमारी नहीं है। हराम खाने की वजह से इसे और बहुत से कैंसर होंगे। ये तो हराम का कैंसर है जो मरियम को है और बिलावल को भी है। बिलावल में भी आपने इन 1-2 सालों में ज़रा गौर से देखें, आपको कुछ तब्दीलियां नज़र आएंगी। पहली बात तो यह है कि इस बात की तमीज़ इससे बड़ा हराम की क्या होगी, कि इस बात की मुझे समझ नहीं आती। शेख रशीद क्या कहता है, ख्वाजा आसिफ भी कुछ कहता रहा है इस बात की, बल्कि वो राना सनाउल्लाह ने भी क्या कुछ कहा हुआ है। मुझे भी ये बात समझ नहीं आती मैं बिलावल को लड़की कह के मुखातब करूं या लड़का। इससे बड़ा हरामखोरी की सज़ा और क्या होगी। इमरान खान इस उम्र में भी सुपर फिट है। अब मैं नवाबजादा नसरुल्लाह खान मुझे बहुत अच्छे लगते थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीब के जन्नत करे। बहुत ही प्यारी शख्सियत थे, पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत ही अच्छा किरदार थे। मेरे बहुत से नौजवान बच्चे शायद नवाबजादा नसरुल्लाह को ना जानते हों, तो नवाबजादा नसरुल्लाह को जो नहीं जानते वो जानने की कोशिश करें। अच्छी शख्सियत थी, पाकिस्तान की सियासत का एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ शफाफ किरदार था नवाबजादा नसरुल्लाह खान। उनके कुछ अशार हैं, वो शायरी भी फरमा करते थे। कहते हैं, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया, रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। ये मरियम और बिलावल जब हुक्मरान होंगे तो मेरे ख्याल में ये जो मैंने आपको नवाबजादा नसरुल्लाह के अशार सुनाए ऐसा ही होगा। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, ये मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग भी नहीं है। कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि ये आप मास्क ना पहना करो, तो इसमें आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं माज़रत करूँगा, आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। कुछ वजूहात ऐसी हैं कि मैं ये मास्क पहन रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खूबसूरत बहुत ज़्यादा हूँ या बदसूरत बहुत ज़्यादा हूँ। इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे बाद मैं मास्क उतार दूँगा। अभी मास्क आप ये इस बात पे नज़र रखें मैं कह क्या रहा हूँ, मेरी शक्ल सूरत कैसी है। वैसे मैं अच्छा खूबसूरत नौजवान हूँ, इसमें ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ही अरसे में मास्क उतार दूँगा। अभी मेरी कुछ ऐसी मजबूरी है जो मैं आपको बता नहीं सकता। देखें, अभी मेरे मामलात कुछ ऐसे हैं कि इसलिए मैंने कहा आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं मास्क उतार दूंगा। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है। आपसे फिर मेरी ये गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मौसूल करते रहें। और दूसरा ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मेरे कोई कॉपीराइट्स नहीं हैं,
آپ چاہیں میری کوئی بات اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو آپ کاٹ کے اپنے انسٹاگرام پہ، اپنے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، جہاں کہیں بھی شیئر کریں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔